Good morning. Shoutout ko kay Juan. Taga Walde. O sa ako. Shoutout ka, Jason Arte. Alina. Muna mong ano, Maxwin Ramos. Head founder ng Viking area. Ay, Idol. Ma'am Charlene. Sa task force sa karon nagkuan kami diri. Nagtuluto sa muna mong kukir do diri. Baka kuan ni. Duha ka magsuon. Si Titok Lord de Micaros og si John Anthony Micaros. Muna yang nag-prepare sa mga pagkaon karong adlaw mo si Cara Angelo Muda. Gihaluan niya og sibuyas og sili og carrots. Ako na rin gilipiana sa Glipiana. Depende ato mga bisita, di na ta magdugay-dugay yung kano niya, di ta na bisita man ba. No. Simple lang atong boss. Romo Wating nagpa-email muna bago mag-prepare sa pagkaon. Ay mga kuan lutoon karong adlaw mga usa ka kuan, upat ka kanton ug upat ka bihon. Ay, makagulo boy, bawal man mag-short boy. Atong kinakusgang presidente, chapter president sa Torel, chapter Falcon chapter si Joy. Uban sa iyang partner. Nay og si atong liaison officer. Liaison officer si atong assistant director. Kay Promoted. Salamat ka niabot si Tolhead sa Adjutan. O iyang partner kailan man siguro mo sana. O salamat po sa inyong tanan nga naadyo diri ang itambong sa tong meeting karon. Although nagpatawag kag meeting first man nato ning meeting siguro nga nagtapok tang anong lang takita lang bago chapter. Akong pasalamatan na kamo na adyo mo. Okay, we do not use the power as the member of Task Force Kasanag as what we call this authoritative. Magtama at mali. Kumbaga si founder na ngayon, solution to the problem. Do not build the problem nga sindihan panimo. Himuha siya nga mahimong solution. So the solution, everything that you do, tanawa imong authority, tanawa imong style. Dili ka alanganin, tapos na kay katubag in everything. Tama ba ka? Tay ang president sa Falcon chapter sa Torel. Mao na pud ang kuan ni sir, may Davao Kuman sa Tibok chapter. Tibok Davao City. Para sa mua, kami manggod sa Torel area na ami sa night market naga-duty mi every Saturday and Sunday. 5 PM to 9 PM ang among duty dito. Mo nang among duty. Night market. Kung gusto mo duty, Sideline. kung ganahan mo mukuan, pwede kayo. Libre na quick. O kuan lang mo kay kuan sa inyong press kung sa inyong kuan kung pwede gyapon mo mukuan kay isa ra man gyapon ta diri sa Davao. Magtinapangay lang ta ana lang. Moro to among duty moro gyud na among kuan diya. So much for this gathering. Thank you so much for the gift of life as we partake this food. May you grant us good health, guide us always in abundance, wish in everyone. As we go home, be our protector, be our guide, be our light in the darkness, be our strength. Yes, we do Christ our Lord. Amen. Amen. Purpose 4. Eat. Balong dia. Betul. Hey, what should I